Buenas noches para todos. Good evening, everyone. O buenas tardes, noches. Good late night, evening. Ni los oigo yo. Man, I can't hear y'all. Después del culto nos vamos a cenar para que abren fuerte. Maybe after service we'll go have dinner so you can speak loud. Gloria a Dios. Glory to Un God. poquito más de monitores, por favor. Qué contentos estamos esta noche preciosa We're so joyful in those precious de estar nights disfrutando de este tiempo de compañerismo y of amor. enjoying this time of fellowship and love. Y ahora disponernos Now to be willing a aprender algunos principios de la palabra to learn some principles of the word para nuestra edificación. for our edification. Y uno de ellos es los que hablaba Pastor Víctor hace un ratito, And one of them is that what Pastor Victor was la mentioning, oración. prayer. La oración es importante, Prayer is important. por eso Santiago dice que la oración del justo That's why James says that the prayer of the righteous puede mucho. can do a lot. Así es que para que haya una oración del justo, So that there could be a prayer of the righteous, la persona que ora tiene que ser justo. the person praying has to be Y ahí righteous. todos calificamos And then all of us porque qualify, hemos sido justificados for we have been por justified la or made sangre de righteous nuestro Señor Jesucristo. by the blood of our Lord Jesus Christ. Pero eso implica But that means que esa justicia that righteousness se tiene que manifestar en nuestra vida diaria. has to be manifested in our daily living. No podemos decir soy justo We cannot say that we are just si mis obras no lo revelan, if my works do not reveal so, si mi conducta no lo manifiesta. if my conduct does not manifest Y it. eso sucede And that happens cuando empezamos a trabajar when we begin to en work crecer en nuestra naturaleza interior, and growing in our interior la nature, naturaleza espiritual, spiritual nature, para poder nosotros so that we formar un carácter sólido can form a solid que character pueda hacer oraciones que son justas. that can be prayers that are righteous. Hay un pasaje en Primera de Juan que dice, There's a passage in the first letter of John that y says sabemos that we know que recibimos respuesta a todas nuestras oraciones. that we receive a response for all of our Luego prayers. dice, y sabemos que lo recibimos And we know that we receive it, porque oramos conforme a su voluntad. for we pray according to His Oh, will. entonces una oración de justicia So a prayer of se righteousness basa en el conocimiento de la voluntad del Padre. is based on the knowledge of the will of the Y Father. la voluntad del Padre And the will of the se Father revela a través de la palabra. is revealed through the Word. Oración sin palabra Prayer without word es una práctica religiosa. is just a practice in religion. Palabra sin oración y consagración Word without consecration and nos prayer lleva a una formación ortodoxa, just takes us into an orthodox-like seca y formation vacía, that is void donde and just dry. conocemos mucho logos For we know a lot of o logos, mucha palabra escrita, a lot of written scripture. pero However, no tenemos ningún rema, we do not have a no rhema. tenemos revelación. We do not have revelation. Para orar conforme a la voluntad del Padre To pray according to the will of the se Father, requiere un entendimiento revelado, which requires a knowledge that is revealed, un entendimiento que ha entendido an understanding that has come to comprehend el propósito de Dios the purpose of God sobre aquello sobre lo cual está orando. over what you're praying for. Quiero ponerle esta base, This is the base I want to porque place la for oración no you. va a tener el mismo impacto y validez Because prayer will not have the same si validity oramos de nuestros sentimientos or effect if we just pray out of emotions o de nuestras circunstancias, or out of our circumstance. porque Dios no se mueve ni por Because emociones, God is not moved by emotions ni por sentimientos, nor feelings ni por circunstancias. or any circumstance. Dios se mueve por su propósito eterno. God is moved by His eternal E purpose. Isaías sigue diciendo Isaiah continues que to la say palabra que desciende del cielo, that the word that descends from que heaven riega la tierra, and comes to que da pan al que come water the earth, gives bread y to the semilla al que eat, siembra, and seed to the Él sower. dijo, así será mi palabra, My word will be like so, no volverá a mí vacía, that will not return to sino me que empty, hará
but will la do obra the work para la cual yo la envío. for which it was sent for. Pero realmente But truly, esa obra that work es el resultado is the result de la aplicación de esa palabra en nuestra vida. of the application of that word in our life. Para entender el propósito de Dios For us to understand the purpose of God y orar de la forma correcta. and praying the correct way. Orar es comunicarse con Dios. Praying is to communicate with Orar God. es un diálogo. Praying is a Y dialogue. la mayoría de gente tiene monólogos. But the majority of people have a Es monologue decir, habla, that you just speak, pero no avisa o aguza su oído but doesn't tune their ear para escuchar la respuesta del Padre. to hear the response of the Father. En la respuesta del Padre And the response of the Father siempre va a estar de acuerdo a las Escrituras. will always be according to the Dios scriptures. nunca te va a decir nada God will never tell you que something no lo puedas encontrar en la Biblia. that you cannot find in the Bible. Si crees que oíste algo de Dios, If you believe you heard something from pero God, no lo encuentras en la Escritura, but you cannot find it in scripture, o son tus sentimientos, or either it's your o feelings son tus emociones, or emotions, o tu ansiedad de recibir el suplir de una necesidad, or your anxiety to receive an answer for a o need, es la influencia del mundo que te rodea, or the influence of the world around you, o or son los dardos del maligno que te están perturbando. is the fiery darts of the evil one that are perturbing you. ¿Lo dije claro? Was that clear? La base de la oración es la Escritura. So the base of prayer is scripture. Si no hay un fundamento bíblico If there's not a biblical con el cual foundation Dios pueda abrir tus ojos in which God can open your eyes para que veas su propósito, so that you see his purpose, no te sirve de nada que lo memorices. it's useless for you to Es memorize bueno it. memorizar la Escritura. It's good to memorize Le he scripture. dicho muchas veces I've said it many que la times. palabra hay que leerla, Word is to read it. la palabra de Dios hay que The word memorizarla, of God is to memorize it. la palabra de Dios hay que The word estudiarla of God is to study y la it. palabra de Dios tiene que ser intencionalmente puesta en práctica. And the word of God has to be intentionally put into practice. No si siento, It's not about if I feel no si like quiero, or if I want to, sino debo, but I should, porque sencillamente Dios lo dice. because simply God has said Y su so. palabra And his word no es una pregunta si queremos, is not a question of if want to or not, es una orden. but it's an order. Por eso dice, That's why it cuando le says, habló a Josué, and when he talked to mira, Joshua, yo te mando que te esfuerces look that I send you y seas valiente. to be strong and Te courageous. mando que te esfuerces I command you to be y strong seas valiente and courageous, para guardar to las keep palabras de mi ley. the words of my law. Oh, quiere decir, This means, faltó una parte. Oh, oh, quiere decir, this means, es que todos tienen que entender. everyone has to understand. Quiere decir, This means, mis amados hermanos, my beloved brethren, que esa palabra that word tiene que abrir tus ojos has to open your eyes para entender algo que Dios quiere que tú cambies, so you can understand something God wants you to para que change, puedas orar conforme a su voluntad. so that you can pray according to his will. Después de eso, After this, hablando de la oración constante, como es el tema talking about consistent de prayer as the esta topic mañana, is, dice el libro de Judas en el versículo 20, 21, porque solo tiene un capítulo. when we go to Jude in verses 20 to 21, because it only has one chapter, Pero vosotros, amados, but you, beloved, edificaos building en vuestra santísima fe, yourselves up in your Mire. holy faith. orando en el Espíritu Santo. Look, praying in the Holy Spirit. Ahí está el fundamento bíblico That is the biblical que le estoy foundation diciendo, that I am sharing, que Dios habla por su palabra. that God speaks by his La word. única manera de orar en el Espíritu The Santo only way to pray in the Holy es Spirit conociendo el propósito is knowing the purpose y la voluntad de Dios and the will of God para las cosas que yo deseo que Él haga por mí for the things I want him or y las desire him to cosas do que for yo me, tengo que hacer and the things I have to al do obedecer su palabra by obeying his word para que su mano se mueva. so that his hand can move. Si tú no haces algo If you don't do para something obedecer la palabra y conforme a eso actuar, to obey the word and act accordingly, no va a pasar nada. nothing's going to happen. Les decía el martes a los hermanos que estuvieron acá I was sharing to the brothers on Tuesdays, que those that were recibí here. un texto de algún país del mundo que de cuando en cuando me pide consejo. I receive a text message from someone in some part of the world that every now and then they Y ask me me for dijo, advice.
me siento cansado, They were saying, I feel tired. estoy agobiado, I just feel without estoy strength. fastidiado de la vida que llevo. I'm just frustrated with the life Y he I estado carry. orando y orando And I've been praying and praying para que Dios me cambie. for God to change Y me. le tuve que decir, And I had to say to them, estás orando de la manera incorrecta. you're praying in the incorrect way. No estaba orando en el Espíritu. They were not praying in the Spirit. Estaba orando de acuerdo They were praying according para que Dios hiciera for God to do lo que Dios ya dijo what God has already que said nosotros tenemos que hacer. that we have to do. ¿Captó la idea? Do we capture the idea? El cambio Change es una decisión personal, is a personal decision, individual, individual. no tiene que ver con circunstancias, It's not tied to con circumstance, emociones ni sentimientos, nor emotions or feelings, sino tiene que ver con lo que la palabra dice de mí but tied to what the Word says about y me, lo que la palabra dice que yo puedo hacer what the Word says I can do, y lo que la palabra de Dios dice que yo puedo tener, and what the Word says I can have. porque eso es Because that is la revelación que me transforma the revelation that transforms me. cuando Dios abre mis ojos, When God opens my eyes descorre el velo and He runs the veil, y yo veo con claridad and I see with y clarity, oro de esa manera. and I am able to work Eso that es way. orar en el Espíritu, señores. That is to pray in the Spirit, Y ladies and luego gentlemen. dice, conservaos en el amor de Dios, Keep yourselves in the love of God, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. waiting for the mercy of our Lord Jesus Christ Es to decir, eternal life. Orando, edificando la Santísima Fe, Praying to be able to build up your es holy por la faith oración en el Espíritu Santo, is due to the prayer in the Holy Spirit, y Dios obra por su amor, and God works out of His love y Dios lo hace por su misericordia. and does it for His mercy. No porque yo lo merezca Not because I deserve o it porque yo no lo merezca. or because I don't Porque deserve it. recuerde, Remember, todos hemos sido justificados por la fe en el Señor Jesucristo. all of us have been made righteous through our faith in Para, the Lord para Jesus Christ. todos hay la misma oportunidad. There's an opportunity for everyone. No se trata, no, que los apóstoles tienen un grado de favor ante Dios más grande. It's not about like, oh, the apostle has a greater favor before Y God los than me. profetas con esa sensibilidad, o no, ellos sí viven en las nubes. Or the prophets, how sensible they are. They must live in the clouds. Bueno, algunos viven en las nubes porque no saben ni de dónde vienen, ni a dónde van, ni quiénes son, ni qué tienen que hacer. Well, some live in the clouds because they don't know where they're going, where they're coming from, what they have to do, or where they should go. Y todavía se atreven a decir, And they still dare to say, soy bendecido. I am blessed. No, no eres nada. No, you're not. You're nothing. No tú, sino ellos. Not you, but them. Pero leí algo interesante. You know, I read something interesting. Luego le digo dónde lo leí. I'll tell you later where I read Pero it. cuando se conduce en la ciudad de Lambert, Mississippi, When you're driving in the city of Lambert in un Mississippi martes por la mañana, on a Tuesday morning, hay una de las varias iglesias que hay en la calle principal, one of the main churches that you can find there on Main Street, donde dice drive-through prayer. where it says there drive-through prayer. O sea, sería servicio It would be a service, automático automatic, de oración. of prayer. Y los hermanos están ahí con sus rotulitos And you have, you know, brothers and Con un sisters there cartel with the sign donde dice drive-through prayer. where it says drive-through prayer, No, I just told you the translation. where it says servicio automático de oración. Eso, mero. There we That's go. good. Y entonces los miembros de la congregación So then the members of the congregation, esperan. they're Y waiting cuando there. un carro se detiene, And when a car le drives dice, through to stop, ¿cómo podemos orar hoy por ti? they tell them, how can we pray for you today? Una buena práctica, ¿no? It's a good practice, right? Porque hay gente Because there are que va a people pasar por la calle. that will pass by the Cuando street. yo leí eso, dije, deberíamos hacer algo así en la iglesia. And I read this and I was like, we should do this. Y pararnos un sábado ahí Maybe just a Saturday, stand out there. y poner yo quiero cambiar ese rótulo. I want to change that sign we Y quiero have poner uno como este. and put one like this. Tengo esa idea. I have that idea. Dios me lo va a conceder. May God grant it to me. Y ahí podríamos poner But we could put there drive-through prayer. servicio automático de Y ahí oración. tener jóvenes, señoritas, And we can have there the youth, young men, Matrimonios. ladies, or young marriages para que según sea el tipo de cliente, that according to the client, haya quien lo pueda atender en el lenguaje que él habla. someone can
attend to them according to their language. Porque hoy en día los jóvenes tienen unas palabras Because nowadays the youth have certain words que las personas de 50 años no saben ni qué significa that people who are 50 or older don't know what they mean en inglés. in English. Y también pasa en español. It also happens in Spanish. Porque ellos, de acuerdo a su cultura, van desarrollando dichos Because according to their own culture, they develop slang. y crean palabras y And they o create usan words. palabras Or they use words que otras generaciones ni siquiera escucharon. the other generations have never heard of. Por ejemplo, For example, muéstrele un cassette tape a un niño de 12 años show a 12-year-old a cassette y dígale, ¿qué es esto? and tell them, hey, what is this? Él lo va a mirar They're going to see it. y va a decir, no sé. They're going to be like, I don't Va know. a tener que ir al teléfono rápido porque hoy en día rápido buscan en el teléfono todos. Perdón, buscamos. They're going to, like everyone does, they're going to go to the phone and seek and look up what it Es is. una buena herramienta Because it's a good tool. para estar seguros de lo que vamos a decir es así. So that we can be confident that what we're going to say, it's such a way. Entonces, hermano, Therefore, brethren, tanto hombres como mujeres just like men and women, han derramado sus problemas, sus necesidades they've poured out their needs, their y problems, salen and they con come un out alivio en su alma. with their soul refreshed. Y seguramente And surely, el párrafo donde lo dice no menciona esto, the paragraph where it's mentioning pero it doesn't say seguramente hay this. personas que van a buscar un servicio de la iglesia después de que fueron aliviados por la oración. But surely there are people who seek service from the church after they were alleviated in ¿sabe their qué? soul. You know why? Esa es una manera de sensibilizarnos That is a way for us to be sensitive a la sociedad que nos rodea. to a society that surrounds us. Porque hoy en día Because nowadays, la sociedad americana está endurecida. American society has grown cold. It's hard. Habían tiempos There were times donde acá los vecinos where the neighbors salían, here would come se out, miraban a los ojos, we'd see each other in the se eyes, saludaban, greet each other, hasta se daban la mano or even shake o se hands, ponían a platicar un poquito. or just have small talk. Hoy en día las personas estás tú parado Nowadays, you're standing enfrente de there tu casa in front of your home, y el vecino sale and the neighbor comes out, y ni siquiera te voltea a ver. they don't even turn to see you. No le importa las relaciones. They don't care about relationships. ¿Por qué? Why? Porque se ha creado una cultura Because there's been a culture that's been created individualista that's individualistic. y la relación bíblica And the biblical es relation interrelacional. is to be interrelation. Como decía el transporte de mi abuelito As a transport of my grandpa para would sus say, viajes for his y trips, viceversa. vice versa. Decía viajes de aquí para allá Where there was trips from here to y there, para no poner de allá para acá, or not to put from there to here. decía y viceversa, And it said, and vice versa. simplificando las cosas. It simplified Ahora, things. la oración no tiene fronteras. So prayer has no borders. La oración no tiene fronteras. It has no borders, prayer. Puede orar en las calles, You can pray in the streets. puede orar en las aceras de la calle. You can go there on the sidewalk of the streets. Por ahí está esa notita, Clau. Puede orar en las fábricas, You can pray in the factories, puede orar en el trabajo, at work, en las horas de descanso. the break time. Usted puede orar, no, mija, te pasaste. Puede orar You can pray en cualquier lugar. in any place. ¿Sabe por qué? You know why? Porque la oración Because prayer abre los corazones opens the hearts que no se abrirían de otra manera. that wouldn't open any other way. Empecé hablándole de la oración para que entendiéramos cómo usarla para nosotros. I began talking about prayer so how we can know and understand how to use it for Ahora le ourselves. estoy hablando de cómo utilizar el poder de la oración por el Espíritu y la palabra revelada a favor de otros. But now I'm speaking about how we can use the power of prayer for others through Hay the revelation of the word. personas que solo oran por ellos, There's people that only pray for por themselves, sus necesidades. for their own needs. Y esa oración no es efectiva. And that prayer will not be Porque es una effective oración egoísta. because it's a selfish prayer. Tenemos que saber orar. We have to know how to Dios pray. dice, oren por los que están en eminencia. Because God says, pray for those that are in Oren por los eminence. gobernantes. Pray for the governors of the land. Oren por aquellos que han sido puestos en posiciones de gobierno. Pray for those that are in a position of authority.
No critiquen. Do not No criticize. dice juzguen. It doesn't say No judge dice señalen. or to point Dice out, oren. but it says to pray. Porque la oración del justo tiene poder. Because the prayer of the righteous has power. La oración ahora, punto uno, en la vida cotidiana. So now, point number 1, prayer in our daily living. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a orar. The Holy Spirit is there to help us pray. Cuando te pones a orar, When you start praying, ya sea en tu devocional whether it's your devotional o cuando estás orando por gente, or when you're praying for people, por el mesero que te sirve en el restaurante, even the server you have at the restaurant. iba a decir por el que te sirve en el bar, pero ahí no darías buen testimonio. I would say even the bartender, but that's not a good testimony to have. Ahí mejor te tienes que hacer el loquito, un poquito, You should maybe act a little crazy there. para que no digan, ay, mira ese evangélico. Look at this Christian Pero guy. bueno, Anyways, necesitamos saber que la Biblia dice en Efesios 6:18, we have to know that the Bible says, Ephesians 6:18, orando en todo tiempo, but praying at all times con toda oración with all prayer, y súplica petition en el Espíritu. in the Spirit. Por eso anteriormente le dije que es orar en el Espíritu. That's why I explained before what it was to pray in the Personas Spirit. creen que orar en el Espíritu es hablar en otras lenguas. People thinking praying in the Spirit is just praying in tongues. Podría aplicar, It could be applicable, pero esa es una oración but that is a que no prayer manejas tú, that is not driven by you, la maneja el Espíritu but Santo, the Holy Spirit drives it. porque Él es el que reparte las lenguas a quien Él quiere. Because He's the one who shares the tongues to whoever He Y la pleases to. Escritura dice And Scripture que el que says habla en lenguas a sí mismo se edifica, that whoever speaks in tongues edifies y themselves, que habla a Dios that they speak y to nadie le God, entiende. but no one understands what Pero they're Pablo saying. también dijo, But Paul also si said en la congregación that in the congregation, alguien habla en lenguas, if there's someone speaking in tongues, que tenga también la interpretación may there also be the interpretation of para the que tongues, todos sean edificados. so that everyone can be edified. Yo recuerdo tiempos años pasados en Guatemala, I remember years ago in Guatemala, times donde un back, hermano hablaba en lenguas por allá there was a brother speaking in tongues y over por there. este otro lado And on the other se side, paraba uno de nosotros y decía, así dice el Señor. and somebody was standing saying, Thus Teníamos que says the pasar al Lord. frente. We had to come up front. Y decíamos, así dice el Señor. And we'll say, Thus says the Lord. Y habían otros que hablaban en lenguas And there was others that speak y ellos tongues, empezaban a interpretar and they would begin to lo que el interpret Espíritu estaba poniendo en su espíritu. what the Spirit was putting in their spirit. Esa puede ser una manera de orar en el Espíritu. That could be one way of praying in the Pero si Spirit. voy a orar en la calle, en la oficina, en cualquier lugar por una persona But if I'm going to pray for a person in the streets, in the sidewalk, the y me office, pongo a hablar en otras lenguas, and I begin talking in tongues, va a praying decir, in este tongues, amigo está loco. they're going to be like, oh man, this dude's crazy. Ya se le cayó un torneo. He's lost his O marbles. como decían ahí, se le sobó el clutch. Or as they would say there, he would miss the clutch. Lo gastó y He el burned carro out ya the no avanza, clutch. acelera, ya no camina. He burnt out the clutch so the car doesn't advance. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, 1 Thessalonians otra 5:17, dimensión de la oración, another dimension of prayer. orad sin cesar. Pray without ceasing. Eso quiere decir This means que la oración that prayer no es el tiempo que te pones de rodillas, is not the time you get on your knees, o no es el tiempo que te sientas en tu sofá favorito de orar, or it's not the time that you sit in your favorite couch prayer, tampoco es el tiempo en que te recuestas en tu cama para orar, or even you lay down in bed to pray. pero para orar, no para dormitar. But to pray, not to go to sleep. Porque David oraba cuando estaba en su cama, Because David would pray while he was in bed. pero estaba, digo yo pues, But I say atento a no arroparse mucho para no dormirse. he was attentive to not, cover himself too much so he Ese wouldn't orar fall sin asleep. cesar But praying without es ceasing continuamente. is continually. A mí me ha pasado What's happened to me, que me estoy durmiendo that I'm going to sleep y de repente empiezo a orar. and I start praying, Y a mi esposa también le pasa. and it happens also to my wife. Está dormida y de repente empieza a orar. She's falling asleep and starts praying Y suddenly. cuando me pasa a mí, And when it happens to me, me dice, she says, andate a orar a la sala. go pray in the living room. Y cuando le pasa a ella, And when it happens to her, yo le digo, I say, orá como debe de ser, no estés cuchicheando. pray like you should. Don't be there just whispering. Ay, para caerme gordos, hermanos. It just gets No on se my entiende nerves. nada.
Because you can't understand Dale, anything. ore con palabras. Y yo sé que ella está orando con el entendimiento. I know she's praying with Esa es una understanding. intimidad que nos pasa a nosotros. But that's just something in intimacy that happens between us. ¿Por qué? Why? Porque orar sin cesar But to pray without quiere ceasing decir estar espiritualmente conectado todo el tiempo. means to be spiritually connected all the Y time. vas conduciendo You're driving. y de repente empiezas a orar. Suddenly you start Sin praying decir, ahorita voy a orar. without saying, you know what, I'm Pero going to pray de right repente- now. No, you just start. O vas conduciendo Or you're o driving, de repente empiezas a hablar en otras lenguas. then you suddenly begin to pray in different tongues. O de repente empiezas a cantar. Or suddenly you begin to start singing. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? Estás edificándote a ti mismo en tu santísima fe a You're- través del Espíritu Santo. You're edifying yourself in your holy faith through the Holy Spirit. Y así te vas a mantener gozoso todo el tiempo. And you'll remain joyful all the time. Lucas 18:1 dice, Luke 18:1 el says, el Señor Jesús les refirió the Lord Jesus as well referred to them una parábola a parable sobre la necesidad de orar over the need of prayer siempre always y no desmayar. and to not lose heart or Y dismay. ahí habla del juez injusto Talking about the unrighteous judge, y que dice que había una mujer that there was a woman que venía y venía y venía y venía that would show up and show up and show up and show up. y el rey no le contestó porque quería, And the king didn't want to respond to her, sino porque se fastidió. but he only did it Y because he dijo, got tired of le her. voy a responder He said, you know what, I'll respond to her para que ya no venga. so that she can stop coming. ¿Qué es lo que eso significa? What does that mean? Ora Pray incesantemente, consistently, asegurándote de que estás orando en el propósito de Dios. assuring yourself you're praying in the will of Y a lo God. mejor tu oración no va a ser respondida rápido, And maybe your prayer won't be answered pero quickly, tú sigue orando, but you continue praying. tú sigue poniéndolo en las manos de Dios, Continue placing that prayer in the hands of porque ya God, tuviste el entendimiento because you've already had the y la understanding luz del Espíritu and the light of the Spirit para saber que eso es lo que Dios quiere. that you know that's what God wants. Pero cuando tú estás orando y declarando eso, But when you're praying and declaring that, estás creando una sustancia en tu corazón you're creating a substance in your heart que un día se va a manifestar. that one day will manifest. El poder de tus palabras, The power of your word, el favor de ti mismo. the favor in Te yourself, llenas de las palabras de tu boca. because you are filled by the words of your Tu mouth, vientre espiritual, and your spiritual womb, tu corazón, your heart, empieza a formar la sustancia de la fe. begins to form that substance of Hasta que faith llega al punto until it gets to the point que ya tienes la madurez that it has the maturity para recibir lo que estás pidiendo. to receive what you're asking for. Y entonces ahí And es then- donde Dios te lo va a dar. That's where God will grant it to you. Cuando los chicos estaban pequeños, When our kids were small, a veces yo les decía no. I would say no. Y decían, why? And they would say, ¿por qué? Y yo les decía, And I would respond, porque si no eres capaz de recibir un no como respuesta, because if you cannot take a no for an answer, quiere decir it means que no estás listo para recibir un sí. you're not ready to receive a yes. O sea, ¿para qué les iba a decir sí Why was I going to say yes a algo que yo sabía que no le iban a poder manejar? to something that I knew they weren't going to be able to Los padres tenemos manage? que ser sabios. We had to be wise. Vienen niños de 8 o 10 añitos, quiero un celular, quiero un celular, You have quiero un celular, 8, quiero un 10 year celular. olds now saying, I want a cell En phone, I la want a cell tienda. phone, I want a cell phone. Cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo. The granddaughter's like, can you buy it? Can you buy it? Y Can el you buy papá, it? niño, niño, no. And the parents like, stop. ¿Sabe No, qué se no. está manifestando? You know what's manifesting? Que ese niño de este tamañito That child of this height manipula a ese señor de 6 pies. manipulates that man of 6 feet. Porque cuando tú estableces tu autoridad, For when you establish your tú le authority, dices al niño no. you tell the child no, Y aunque se ponga así, and even if they get all like this, lo recibe. they receive it. Así es Dios. God is that way. A veces no responde Sometimes he does not respond porque no estamos listos para recibir because we're not ready to lo que Él receive tiene para nosotros. what he has for us. Segundo punto, Second point, voy rapidito. quickly. Me quedan 10 minutos. I have 10 minutes left. Vigilancia espiritual. Spiritual En la oración. vigilance in prayer. La oración Prayer te mantiene alerta
alerta. maintains you alert. Cuando es de acuerdo a la palabra, When it's according to Scripture, esa oración that prayer activa en ti el discernimiento. activates in you El discernment. discernimiento no es yo siento. Discernment is not that I El feel. discernimiento Discernment es una evidencia del Espíritu Santo is an evidence of the Holy que en Spirit. ese espíritu y la conexión que tienes con Dios That in that spirit and your connection you have with puedes God, sopesar el ambiente you're able to be over o the environment sopesar la actitud de una persona or be able to figure out the attitude of a o person. conocer. That you can weigh it or you can know it. Pero eso no es But that is el not don de sospecha que muchos tienen. a gift of suspiciousness that many have. A mí se me hace, You know, I think, o yo me imagino, or you know, I imagine, o yo pienso. or I think, Eso no te va a llevar a ningún lado that's not going to take you en anywhere relación a otra persona. in relationship to Porque tú another no word. puedes pensar por otro, Because you cannot think for someone por else. más que seas metiche, As, you know, nosy as you are, por más que seas, no que eres. as much as you try to be nosy. Si no van a decir, nos dijo narizones pinochos. Otherwise, they're going to say, man, he called us big nose Pinocchios. Pero cuando el Espíritu Santo mora dentro de nosotros, hermano, But when the Holy Spirit dwells within us, también debemos aprender a estar atentos we should also learn to be a la attentive oración que Él quiere que nosotros expresemos. to the prayer that he wants us to express. Lo que esto significa What this means es estar espiritualmente atento, is to be spiritually es attentive, estar espiritualmente alerta, is to be spiritually alert, conectado. connected. Puede haber It could be peligro a nuestro alrededor that there's danger around us. y si no estamos conectados con el Espíritu, But if we're not connected with the Spirit, vamos a ser seducidos. we'll be seduced. Uno percibe. One perceives it. Yo creo que un día le conté I believe that one day que I estaba shared. yo haciendo línea para pagar algo en un lugar, estaba ahí en la línea del cajero I was in a store waiting for the cashier in line, y de repente empecé a sentir una influencia fea detrás de mí. and suddenly behind me I felt a really Era un discernimiento ugly influence. It was discernment. I felt y me volteé y miré so I just looked behind me to look, y era una chicononona como de este tamaño, and there was, you know, this lady about this height. por discernimiento de no muy buena conducta. By discernment, I could tell it was not of her best conduct, Eso se discierne también. because that could be discerned as well. Y entonces solo miré So I just looked, y me dijo, hey, and she was like, "Hey, what are you looking for? Así, ¿qué estás buscando? what are you looking for? ¿Qué buscas?" Y yo saqué mi billetera. And I just took out my Pagué wallet, y and dije, I paid, patitas, paquete, y salí de ahí, hermano. and I just, you know, skedaddled out of there. Y cuando me senté en el carro, And then when I sat in the car, se hacían así las manitas, mire. my hands were just Uno shaking. no está acostumbrado a esas cosas, pues. You're not used to those things, Y right? inmediatamente llamé a mi esposa y le dije, mi amor, oremos, fíjate que se me acaba de aparecer el demonio en carne. No, And no le I dije called my así. wife and I was like, "Let's pray because the demon in flesh just appeared to me." No, it Le wasn't dije, like that. oremos, porque eso estaba feo. No, but I said, "Let's pray because this Era is una just ugly." trampa mortal. It was a mortal trap. Era un peligro espiritual. It was a spiritual danger. Pero hay gente But there are people que no se da ni cuenta de lo que está pasando a su alrededor. that don't realize what's going on around them O porque no disciernen, because they don't porque no discern. viven en el espíritu, They don't live in the spirit, o porque su corazón ya está endurecido. or because their heart is already hardened. Por otro lado, ¿has Different way. perdido algunos días de oración? Have you lost days in prayer? Dios anhela tu comunión. When it's a communion, Él ama and He que tú estés en comunión con Él. loves that you're in communion with Him, Por eso envió a su Hijo, and that's why He sent His para Son restaurar esa comunión que se perdió en el huerto del to Edén. restore that communion that was lost in the Garden of Eden. Adán no cayó de un lugar. Adam did not fall from a place, Adán rompió la comunión que tenía con Dios but he tore the communion that he had directly with cayó God. a una dimensión de carnalidad y And he muerte. fell to a dimension of death and flesh. Cuando con Dios él tenía vida abundante y vida eterna. That when he was connected with God, he had a life and abundant in life. Y tenía todo un huerto para él. And it was eternal, with had a garden that was completely for him. Lo demás ya usted lo conoce. And you know the rest. Pero en cualquier momento
But in any moment, toma esta decisión. take this decision. Voy a volver a Dios. I will return to God. Vuélvete a Él en oración vigilante. Turn back to God in prayer vigilant. ¿Qué es eso, oración vigilante? What is that prayer that is vigilant? Atento. That is ¿Qué quieres, attentive. Dios? ¿Qué quieres? What do you want, God? Leyendo la palabra. Reading Para que scripture. en un momento dado Dios te And hable. in a given moment, God speaks to you. Le dije a un hermano el otro día, I was telling a brother the other que lo day hemos atendido por algunos años ya, that we have tended to him for some a years él y a su now, familia, for his y family. le dije, oye, And I said, hey, no te he visto en la iglesia, I haven't seen you at te church. espero. I'm waiting for Y you. me dijo, sí, apóstol, Yeah, apostle, no you know, sé, I don't know. pero es que fíjese que You know, cada vez every time que me dispongo a buscar a Dios, that I make myself willing to seek God, empiezan los problemas en la casa. problems at home start. Empiezo a tener conflictos con mi mujer. I begin to have problems, Y con conflicts mis with my hijos. wife and my children. ¿Sabes por qué? You know why? Porque tú estás entrando en esa decisión Because you're entering into that decision a un nivel espiritual at a spiritual level de un proceso de libertad para tu vida. of a process of liberty for your life. Y como tú eres él es la cabeza And so he is the head. y no ha sido el sacerdote, He has not been su the priest. esposa His y wife sus hijos and his children están resistiendo su liderazgo espiritual, are resisting his spiritual leadership, posiblemente hasta por influencias espirituales. possibly even due to spiritual Entonces, influences. hay que tener So we have to be or discernimiento. have discernment. Primera de Pedro 5:8 dice, The 1 Peter 5:8 y voy a says, terminar con este punto porque se me acabó el tiempo. and I'll finish with this point because Dice, time is up. Sed sobrios y velad, So be sober and keep watch, porque vuestro adversario el diablo, for your adversary, the devil, como león rugiente, like a roaring lion, anda alrededor prowls around buscando a quien devorar. seeking someone to devour. Óyelo rugir, Hear him roar, pero no dejes que te coma. but don't allow him to eat you. No puedes evitar oír You al cannot león avoid rugiendo. to hear a roaring Y lion. no es ni siquiera león, dice como león. It's not that he's a lion, it's like a lion. Es una imitación barata de león It's a cheap imitation of a lion. que más parece llena. That if anything, it'd be more like a hyena. Por eso es que siempre que te habla, And that's why every time that he speaks to you, he's like, lo hiciste mejor que yo. you did it better than me. Si creyéramos en la reencarnación, If we believe in en la reincarnation, vida anterior hubiera sido una hiena. you're probably a hyena in your past life. Pero no creemos en esto. Tú vienes But we del do not believe depósito de that. Dios, de espíritus con destino. You come from the deposit of God with the spirit of destiny. Wow. A veces caemos en ciertas cosas Sometimes we fall on certain por no things velar. because we don't Mire, care. el Señor dijo, We're not vigilant. velad y orar, The Lord said, keep velad watch y orad, and be orad vigilant. sin cesar. Pray without ceasing. Eso significa velad vigilantemente, orad vigilantemente, That means to keep watch vigilantly. porque la carne es Because flesh is débil, weak, aunque el espíritu está even if the spirit dispuesto. is willing. Dios primero, este domingo terminamos o seguimos hablando This Sunday we'll continue speaking sobre el punto, la lucha entre la carne y el espíritu. on the topic between the battle of the flesh and the spirit. Este domingo no pude venir a dar el seguimiento I couldn't come this past Sunday to give us the porque realmente no me sentía muy bien. continuation because I truly did not feel well. Y me dijo mi esposa, My wife is saying to quédate me, mi amor. stay, Y my yo dije, love. ay, qué lindo. And I'm like, Va a oh, how predicar nice. mi cielo que Dios la use. Y me puse a my- orar. My love is going to preach and I know it's going to use her. Y de repente llega y me dice, But suddenly she shows up and ay, says, vieras qué lindo predicó Víctor. oh, you should see how beautiful Victor preached. Y yo dije, ¿y no que ibas a predicar tú? And I was like, I thought you were going to Y preach. dijo, no, antes de irme lo llamé a él. No, before leaving, I called him. Y hoy por casualidad me llegaron sus notas. And out of coincidence, I got his notes today. Wow. Wow. Me impresionó ese muchacho con todo lo que escribió. With everything that he wrote, that guy, he impressed Él me. no es como yo. He is not like Él me. escribe todo y se va con todo lo que escribió. He writes everything out that he's going to say. Yo He follows it line me by voy line. en todo lo que escribí, But I go in me everything that I salgo y wrote, me vuelvo a regresar. but then I come out and then go back. La profeta no hace eso The prophetess doesn't do that. porque se le pierde el hilo. Otherwise, she loses her line of thought.
Y no vayan sea que pase como aquel fulano que estaba medio dormido. Don't let it be like that guy who was half Y el asleep. pastor dijo en cuanto él estaba despertando: And as he was waking up, the pastor said, hermanos, se me perdió el hilo. brothers, I lost the O sea, thread. se perdió el hilo del mensaje. Or he lost his line of thought, Y el basically. dormitado se paró. And he got up Dijo: cierra las puertas. and then he said, close the doors. Aquí nadie sale No one's leaving hasta que here aparezca el hilo del pastor. until the thread of the pastor shows up. ¿Qué les pasa a algunos? That's how it happens to some. Colosenses 4:2, ya voy al regreso. Colossians Dice, 4:2 says, Perseverad persevere en la oración, in prayer, velando con ella en acción de gracias. keeping watch with her in thanksgiving, Reafirmo lo que acabo de decir. reaffirming what I just said. Tú persevera en tu oración. You persevere in prayer. Persevera, persevera, persevera. Persevere, persevere, persevere. Aunque estés seguro de que eso es lo que Dios tiene para ti. Being assured, Corrijo. Cuando ya estés seguro de que eso es lo que Dios quiere para ti, or when you're confident that that's what God wants for you, persevera, persiste, mantente. persevere, persevere, persist, maintain yourself. Pero, However, dice, it says, velando, vigilant, velando keeping watch en esa oración in that prayer con acción de gracias. with thanksgiving. Es lo que dijo Jesús. That's what Jesus said. Cuando estéis orando, When you're praying, da gracias give thanks como que ya lo has recibido. like you have already received it. Llega un momento en que ya no hay que estar ore por lo mismo. You get a moment where you shouldn't be praying Sino and praying and levantar praying las for the manos y same. decir: gracias, We're Señor. raising our hands saying, thank you, Lord. Gracias, Señor. Thank you, Lord. Porque yo sé que es tu propósito. For I know it's your purpose. Gracias, Señor. Thank you, Lord. ¿Sabe? Esas son las cosas por las cuales vale la pena orar. You know, those are the things that are worth to pray for. Voy a decir esto como un ejemplo con amor y cierro. Look, I'll close with this example, and it's an example of love. Salimos con un hermano We went out with a brother, y una camioneta muy bonita. very beautiful SUV. Yo le dije: ah, caramba, mano, le dije, qué bonita camioneta tenés. I was like, man, brother, you have a really nice truck. Ah, me dijo: He was like, oh, man. pues un hombre de su nivel también necesita tener una. Dijo. You know, a man of your stature, you need to have one like Le that dije, as well. I was like, no sé, I'm like, I don't know about that. porque con lo que vale esa cosa compro una media casa. Because with what your truck is worth, I can Es mi buy pensamiento, half a ¿verdad? house. I mean, that's my thought, Compro right? una media casa y después pago la otra y la pongo en renta y ya es un activo. You know, why not pay for half a house, pay off the other one, and then I sell it, O and sea, now no it's... digo que no se debe hacer, porque si Dios te ha bendecido de tal manera que puedes darte ciertos gustitos, amén. I'm not saying it's bad if you can. God gives it to you, Pero me certain dijo algo. pleasures. Amen. Dijo: ore, But he said, pray. Dios se la puede dar. God can give it to you. Y le dije yo: And I te voy a said- confesar algo. I'm gonna confess something to you. Yo no oro para que Dios me dé cosas. I don't pray for God to give me things. No oro para que Dios me dé carros. I don't pray for God to give me cars. No es mi principal perspectiva. That's not my primary perspective. Porque he entendido For I have understood que si busco su reino, that if I seek His kingdom, todo eso all of va a that venir por añadidura. just comes in addition. Entonces, yo no lo voy a andar persiguiendo, I'm not following it, sino va a venir detrás de mí. but it'll come after me. Y así no te vas a endeudar con algo que no puedes pagar. And in that way, you will not go into debt with something you can't pay. Hoy por hoy hay personas en los Estados Unidos Nowadays, there are people in the United States que gastan la mitad de su salario that half of their salary is spent en cosas que son pasivos. on passive things. Y por eso viven afligidos todo el tiempo. And that's why they live afflicted the whole time. Entonces después le dije: So then I said, pero ya que tú dijiste, but you know what? It says, you said pues it. ya que tú quieres, ora tú para que Dios me las dé a mí. If you want to, how about you pray so God can give it to me? El que dijo que quería orar, le dije: ora tú. Because if he said, we're going to pray, then you pray. No a manera de desprecio, Not in a way of no, devaluing. manera de ponerle un poquito saborcito a la plática, ¿verdad? You know, we just add a little seasoning to the Pero talk. espero que esta charla sobre la oración le sea de bendición But I hope that this talk about prayer was of blessing a to usted you, y a todos los que están detrás de las cámaras. and all of you throughout the cameras. Yo le encomiendo I commend to you, I assign you. busque esto en el Facebook. Hoy por alguna razón no pudimos transmitir en YouTube. That you
seek this in Facebook. I Pero don't know, we búsquelo couldn't pass hoy it on en el YouTube. Facebook But at least go seek it y in mandes Facebook el enlace a su mensaje and send that as a link to, para in a que no lo message. pierda y después no lo encuentre. So that later on you can't find it or you can't see it. Que lo oiga But that you can re-listen to sentadito en it su sofá favorito there in your favorite couch con una Biblia with a y con Bible un cuadernito. and there with a journal. Y va a ver usted And you'll see there cómo esa oración de la cual estamos hablando hoy how that prayer of what we're speaking about today se va a convertir en una oración con propósito. will become a prayer with purpose. Y esa es la oración poderosa, And that is the powerful que es prayer. eficaz. That is La effective. oración del justo. The prayer of the righteous. El justo es el que vive conforme a la voluntad de The Dios. righteous one is the one that lives according to the will of God. No que es impecable, Not that they're impeccable, pero que sí tiene la disposición de seguir a Dios. but that do have the disposition to follow God. Pónganse de pie If you can get on your feet, y voy a orar por ustedes I'm going to pray for you all para que esta palabra so that this word sea de edificación. can be De edifying. mañana hay oración. Tomorrow ¿A qué we hora, have- profeta? A partir de las 9 de la noche. Night vigil at 9 p.m. Y acuérdese que ya se anunció que vamos a ir al rancho. Remember that we are going to the ranch. Personalmente yo voy a ir. Personally, I'm going to Vamos go. a disfrutar después de los bautismos After the baptisms, we're going to unas enjoy carnitas ahí. Cada uno lleve un poquito de más some fajita. Everybody take a little bit para more compartir con alguien que llevó poco o no llevó nada. so that we can share equally with someone that brought a Por mí lot no or se not a preocupe, yo lot. visito todos los puestos. Don't worry, I'll go to every. Vamos a orar. We're going to pray. Levanta tus manos Raise your y hand di, and say, Señor, Lord, gracias porque hoy aprendí thank you for today. I've que learned la oración debe de ser constante. that prayer should be consistent. Aprendí cómo la oración I learned how prayer o qué la oración or what prayer debe de ser para mí should be for me, y que mi oración and that my prayer debe de ser para los demás should be for others, y cómo toda esa oración and how all that tiene que prayer ser persistente, has to be tiene persistent, que ser con discernimiento, has to be with tiene discernment, que ser con el conocimiento de tu palabra, has to be with the knowledge of your tiene que word, ser, Señor, has to be, Lord, de tal manera in such a que way muchas veces that many tendré que times empezar a dar gracias we begin to give como thanks si ya lo hubiera recibido, as we have already received it, esperando el momento de tu intervención. waiting for the moment of your intervention. Gracias, Señor, Thank you, Lord, porque tú eres bueno. for you are good, Y la oración es una buena herramienta and prayer is a good tool acompañada de tu palabra, that is accompanied by your porque word, ahí es donde el Espíritu Santo actúa. because that's where the Holy Spirit Una acts. oración en el Espíritu, A prayer in the Spirit, acompañada de la verdad de la palabra y el propósito para mi vida, accompanied by the truth and the purpose for my life, moverá el poder del Espíritu Santo that will move the power of the Holy para Spirit, que sean cambiadas las cosas que tienen que ser cambiadas. so that the things that need to be changed will Pero yo change. But I hago la decisión hoy will make the decision de ya no ser today el mismo. of not being the same. Quiero cambiar, I want to change. quiero cambiar. I want to change. Enséñame el camino por tu palabra Teach me the path by your y yo word, voy a caminar and I will walk en la dirección del cambio. in the direction of the change. Gracias, Señor, Thank you, Lord. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén, Amen. amén y Amen. amén. And amen. ¿Habrá alguien? Denle ese aplauso al Señor. Give that applause to the Lord. ¿Habrá alguien que en esta noche le quiera entregar su vida a Cristo? Is there anyone that tonight would like to give their life to Christ? Una dama, un caballero, un joven, una señorita. Tal vez detrás de las redes hay alguien que quiera decir, Señor, te entrego mi corazón. Maybe someone online wants to say, Lord, I want to surrender my heart. Disculpen en las redes que pongo la mano aquí porque los foquitos no me dejan ver claro para allá. Pero sé que me estoy oscureciendo la cara, mejor me lo quito. Que Dios los bendiga. May God bless you. A todos los que están detrás de la cámara. All of you throughout the camera. Que el favor de Dios venga sobre ustedes. That the favor of God may come Que la upon you. eficacia de la oración poderosa That the effectiveness of the powerful venga prayer a mostrarle resultados. can come and show results. Venga a mover la mano de Dios Can move the hand of por su God misericordia by His mercy que nace de su amor that is born out of His love para responder to respond conforme al propósito que Él tiene para ti. according to the purpose that He has for you. Gracias por estar con nosotros esta linda Thank you noche. for being with us this precious night. Te esperamos el día domingo a las 10 de la mañana. We'll wait you all Sunday morning. Conéctate
Connect. Traeremos una palabra de reino que edificará tu corazón. We'll bring a word of kingdom that will edify your Un heart. abrazo, A hug, un beso a kiss para ustedes for all of y you. para todos los que están aquí And presentes. for all of you present here. Amén. Amen. Amén.